शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गमम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय जगन्नाथ। सुस्वागतम प्रिय बंधुगण। पवित्र कार्तिक मासर आज होउछि द्वितीय दिवस। धारावाहिक क्रमान्वये आज मु आपण मानकु कार्तिक महात्म्य बा कार्तिक पुराण द्वितीय अध्याय को पढ़ी शुणेबार प्रयास जारी रखुछि। श्रद्धार सहित श्रवण कले समसार्थक हेब। जय जगन्नाथ। द्वितीय अध्याय। दूरे निषाद गण थिले पलाई संदेश कहिले पति पियर हत शुणी से चंद्राहतर धरणी विकले कर हिरोदन हेदिहि कलु तुए सन पिता गृहस्थ एका बेले निधन मोर पाप फले गृहे मोहर केहि नाही केमंते धरिबे मुंदेहि स्वभावे अल्प बयस विपद पड़िला शेष उड़ी मोहर कर्म फल प्रभातु अस्त गला बेल घर गहन बने रखी दैव नेला बेनी आखि बुद्धित नदी सही आउ धिक मोहर जीव जाऊ केमंते सरीब मोदीन भपिता तुमर जीवन क्षणे न देखु मोर दुख एबे तो होइली निरेख मंदिर शून्य देवासे मोते न देई अन्य देशे पर कुमर गृहे करी पालिल प्राण प्राय करी मोते तांकु लिधा देल एबे संगते घेनी गल अनाथ करी गल मते मुजांती स्वामी को संगते उभय कुल ज्ञान शून्य के देव जल तिल दान व्रत के पवित्र करिव एणु रखिबि मोर जीवन हेमंत भावी गुणवती सुख संभाली हेला शांति संसार भाव मने सर्व सत्य पाय मनि विष्णु लीला सर्वदेही तादिनु अनुगति नाही तेणु होइबि अनुगत एबे सारी तेत कृत्य पिता पतिंगी गति देई शरण दिवि लक्ष्मी साई एते विचारी बीज नारी विप्रवचने क्रिया करी निकारी रेनी कुल जन गृहे तो थिला जेते धनम निकारी रेनी कुल जन गृहेता थिला जेते धन देश राजा ताहा नेला तेणुता रक्षक नथिला अन्य ब्राह्मण जने हुड़ी दाने हारिल दिह बारी ता देखी देव शर्मा सूता मने न कला किछि चिंता विप्रांकु मागी प्रिय गणे सन्निधि रति गृह कोणे भिन्न करिन द्वार काटी ताल बरड़ा कला ताटी आबर पोषणे जीविका कार्पास चित्र कला एका किंतु लबधे आत्मा पुषि राम गोविंद नाम घोषी हृदय पुराण थिला शुणी आत्मार लाभ मने विष्णुर अति प्रिय व्रत कार्तिक विधि यथा कृत्य संकल्प कला ताबाली स्वभावे एकादशी पाली ताप प्रमाद भय चिते मिथ्या न भाषी कहे सत्य विधि संकल्पे उपवासी
করই ব্রত একাদশী আবর পূর্ণমাসী জানি কার্তিক কৃতয়া ভণী স্নান করিণ প্রাত কালে বিষ্ণুর নাম শিব আড়ে বসি জপই চিত্ত শুদ্ধি পূজই মানসিক বিধি নিজ আশ্রমে তহু যাই তুলসী বৃক্ষ আরাধই লেপন সেচন সুরেখে পঞ্চবর্ণ মুরুজ লেখে দীপ বসাই সায়ং কালে হবিষ্য একা বেড়ে নিন্দিত কর্ম করি তেজা শয়ন কালে তুণ সজ্জা এমন্তে কেতে দিন গলা তা অঙ্গে জ্বর প্রবেশিলা কার্তিক মাস প্রাতঃ কালে স্নান করই শীত জলে জঠর অগ্নি তেজ হীনে চোখ আকর্ষে দিনু দিনে কর জ্বর কম্পই তার দেহ তথাপি বিষ্ণুব্রতে স্নেহ নিত্য প্রভাতে স্নান করে এমন্ত সুর নদী তীরে অঙ্গে ব্যাপিলা সমীপাত তৎক্ষণে পাইলা পঞ্চত্ব আত্মা তা অন্তরিক্ষে যাই জাগুল্যমান দেহ পাই বসিলা হেমময় রথে মঙ্গল ধ্বনি করি পথে বিষ্ণু কিঙ্করে তহিরি জ্ঞানী বই কুণ্ঠে গলে চড়ি বিষ্ণুକୁ কলা দর্শন ছানুরে পাই সনমান লক্ষ্মী সঙ্গতে সখী হই রহিলা দিব্য ভোগ পাই উনিল ভিলা গতি সে কথা শুন সত্যবতী ଏବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ପୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଏଥେ ଆସିବ ନିଭାରା ମୋର ନାସି ରୁକ୍ମିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉତୁପତି କୁମ୍ଭେ ଯେ ପୂର୍ବେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ଏବେ ହଇଲେ ସତ୍ୟ ଭାମା କହନ୍ତି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତ ଦ୍ୱିଜବର ତେବେ ଭକତ କ୍ରୂର ଦେବ ଶର୍ମା ତୁମ୍ଭ ତାତ ତେବେ ନାମେ ସତ୍ରାଜିତ ଯେ ତୁମ୍ଭ ପାଇତ ତୁଳସୀ ସେ କଳ୍ପ ଦ୍ରୁମ ହେଲା ଆସି ଏହି ଯେ ଧର୍ମ ତୁମ୍ଭ ଫଳ କରି ନାସିଲ ବେନିକୁଳ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଫଳ ଶ୍ରୁତି ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରିୟତି ପୂର୍ବେ ଯେ କରିଥିଲ ତପ ଆଗମେ ଯାଇ ଦୀପ ତେଣୁ ସନ୍ତୋଷ କମଳିନୀ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ତାଙ୍କ ସପତଣୀ ମନେ ନଘେନ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ବର କହନ୍ତି କରୁଣା ଜଳଧି ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଯଥା ବିଧି କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନେ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ବିଦ୍ୟମାନେ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସତ୍ୟବତୀ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣପତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ନିଶ୍ୱାସ ଶରଣ ମହାଦେବ ଦାସ ଶରଣ ମହାଦେବ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ये ସତ୍ୟଭାମା ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥନେ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟୋଧ୍ୟାୟ। ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତିଃ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।